Ikaw om dia ke kuban ma syarat orang kok kaisa esti usbero ni bagai sing sanani nayo je obat omni belajar salia omni bagai semua biru kita kayo dai kaisa iman unis orang kacini ibrasa je samu samu sini kaisa tunggu je jatuh polisa debo ekes kaya ni bagai borno bukha debo tongkong komani orang obat itu pun khawai jadi ya hoja giri manita boria umur no umur no selain bagi go obat itu kok kaisa pun itu kisah pun songsan pelajar dia ka abun obono ko khaimaya cinti brasara ni bagi orang semua saka wala itu ni tidak bisa besar jangan ni musik besar jangan ni mosok besar jangan ni obat kerja aru naik nokre kalau nok sebagai jago ko baik lagi kira baru jaga baik jaga gitu kau ni preservation pun kau sadar dia abono jaga kopi terus nongka borong orang ini ya mana dia deputi speaker sah jika kita awal sini ya jadi sini tipra hasil tahu dari pemerintah oke itu kan mati berhari jada air group ni je leaders jada pemuni orang rijak kene bagi ko takle ni je bade to orang kok kaisa pun sadar dia ka apa ni bagi ko korno apa ni bagi rangna ko keto oro ran isa pun lagi ya kalau company outsourcing ni je tu ko orang dia perang sana tu keban na outsourcing ni sikala dekar ko borno aruna harjakia borno apa ni bagi itu pun semua masih dekar ko jadi borno na apa ni bagi oh je dekar cara ni bagi tadi orang langsung pelajar yang baca tu apa ni bagi sekok mati 2 লক্ষ di উপর দেখার কোনো বরং কালে কিন্তু তিনি শুধু নর্মালিটি ভাষা আমার বাকি সংখ্যাত নামো satu pun namu kami dijaga orang di pokok orang sana di temani obat itu gitu orang sana 53 orang bukan musical group of ACL orang ni lagi ni kasih musik kamu bukan macam instrumen lagi ni indigenous instrumen tu orang orang bisa kaya ni ba umur kaisa jaga
Gitu sun mereka aku abo baca to abo naru jadiya tangli naru jadiya abo ni bocil kuno ni abo ni bagi no jeng orang aku संस्कृति मामला saya kisah ngomong kaji Roman script baik Bangla script orang kotor kaya aku telah sohor enggak pusat kamu jago gitu kok orang bukulet nokro magazine nokro আর কিন্তু কম বড় ভাই একটা ম্যাগাজিন অফ সুনিয়া সরকার সহ স্ক্রিপ্টের পক্ষে চিন্তা হলে নকল কলাইয়া খুব কম না আগরতলা শহর বসে এরকম নতুন লোক এটা আবুল বাগে শিক্ষিত কম বড় ওই হাসতেনি ও হাসনি কাছে রিকগনাইজ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু তিনি ডেভেলপমেন্ট বিভাগে তিনি প্রচার अपनी बागी ना चलका को सब नातुका बेगा का जगह शानी का डिमांड ट्रांसफर में हां को सेमनी बेगा का ओमो का जो औरनी जे मतो जे इंस्टॉलमेंट कमने अब जोरा दिखाई एग्जाम से लागो होता क्या अपन लगे एडीसी एलाका के डेवलपमेंट টাকা চিনি সরকারি কর্মচারী তাই বেতন ভাতা চিনি না থাকো পেনশন দিতে পাই থাকো বিরাট কোটি जों मात्र 80% सिरां मानो ताई बाकी 20% सिरां माने पथ पाइ थाको फाइनान्सियल गोबां मा जों खोनाव जे प्राइभेट हेल्थ डिपार्टमेन्ट गोबां मा उसुदै रकाखौ स्टार्टेड आयो गोबां मा जागौ कारण जों जनप्रतिनिधि जखन एलाकाय थाको सारजों कोनो जिनिस Dekat apa ni baginya angsana kamu konstruksi masaga je o budget mau khasa bukan ni budget jadi kamu sampai masaga সমস্ত যাহাতে খালি তুমি খাইনা তুমি কিনানো এর কাম খাইনা থাকলাই গভর্নমেন্ট Romo taham kaya bagi terus kan aku pulang di bagai wan syukur komunasi nota mana dia sekasa menolak gaya kamu pulang মাননীয় ডেপুটি স্পিকার স্যার আমার কাঠমোশন 7টা কাঠমোশন আমি একই সঙ্গে বিষয়
বিদ্যুৎ, স্যানিটেশন এবং সেখানের মধ্যে ড্রেনেজ সিস্টেম বিশেষ করে বর্ষার জল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় সমস্যাগুলো হতে পারে, এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে। ডিপার্টমেন্টে কর্মচারীদের এই ধরনের স্ট্রাকচার বলতে যেটা বোঝায় সেখানে সংকট আছে, সেই দিক থেকে এটা সাব ক্যাটাগরিটাকে নির্দিষ্ট করা সেটার মধ্যে দরকার। উপরে ডিপিআর তৈরি করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে সেখানে মধ্যে এক একটা সেখানে দরকার। আরো কয়েকটা জায়গায় নতুন করে আমি বলবো বাজেটের বিষয়গুলো সেখানে দেখা দরকার এবং বিশেষ করে পঞ্চায়েত এটা তাদেরও সেখানে ডিমান্ড